با سلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی. امروز 8 مارس است. حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان آمد با مناسبت روز بین المللی زنان و مادران 8 مارس. مادران عزیز، خواهران گرامی، دختران ارجمند، دوستان عزیز، همفکران، طرفداران عدالت و آزادی، پیش از همه شمایان را از نام حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان آمد شادباش میگویم. امروز در این روز مقدس ما زنان را، مادران، همسران، خواهران و دختران را که رمز محبت، نیرو و آزادی هستند گرامی می‌داریم. پیش از ادامه سخن از شما خواهش میکنم که به کانال فریدم ابونه شوید، لایک بذارید، نظر خود را در شرح‌ها کامنتاریا نویسید تا دستگیری خود را به زنان نشان دهید و این پخش ما را به دوستان خود مبادله نکنید. زن رمز آزادی و مبارزه برای عدالت. ما همجا در گلان اکران ابلاشکا زنای موندیم که برای همچون برای فرزنداشون، برای آزادی ملت در زندان قرار دارند با جرم‌های ساخته. تاریخ بشریت پس از نمونه‌هایی میباشند که برای حقوق‌های خلق خود جسورانه مبارزه بردند. آنها از تهدیدها، تعقیب‌ها و حتی مرگ نهراسیدند تا به نسل‌های آینده جهان با عدالت و برابری دهند. روزا لوکسمبورگ یکی از چنین زنها بود. گفته بود آنهایی که حرکت نمی‌کنند زنجیرهای خود را احساس نمی‌کنند. یعنی کسی که کدام مادری که حرکت نمی‌کند برای آزادی، برای نسل و ملت غلام کردن سببگار میشه. این سخنان ماهیت مبارزه هر یک زنی قوی را نشان میدهد که نقش خود را در جامعه درک میکنه و برای آزادی تلاش میکنه. چنانکه که همین زنکایی که در بالا ما رسمشان ماندگی از تاجیکستان، الفت خانم محمدشاه و رخشانه حکیم و شاعر محمدجانова که برای آزادی، برای فرزندش مثل شاعر محمدجانова زندان کردن، برای دفاع کردن از فرزند خود کیا رخشانه حکیمova برای همون تحقیقات بردنش آیدی زمین را فروختن گویا که اینا زندان کردن. الفت خانم محمدجانова باشد، محمدشاه باشد، برای آزادی مردم پامیر که گپ زد برده زندان کرد. خورمانجان داتکا بود، راهبر بزرگ قرغیز بود. در عصر 19 یکی زن بود، چنین زن بود که برای استقلال خلق خود مبارزه بود. گفته است سرنوشت ملت سرنوشت زن است. اگر او آزاد باشد ملت نیز آزاد خواهد بود. ایندیرا گاندی نخستین زن سروزیر هندوستان گفته است بخشیدن و فراموش کردن صفت‌های آدم‌های نیرومند است. آدمان ضعیف هیچگاه نمی‌بخشند. زندگی او نمونه آن بود که زن می‌تواند مسئولیت سرنوشت یک ملت را به دوش گیرد. سیمون د بووار فیلسوف و فعالزن از فرانسه گفته بود زن تولد نمی‌شود بلکه زن می‌شود. این اندیشه به ما یادرس می‌کند که آزادی و برابری نتیجه مبارزه و انتخاب آگاهانه است. حلیمه یعقوب نخستین پرزیدنت زن در سینگاپور گفته است وقتی که زنان توانا هستند ملت نیز قوی می‌شود. این سخنان برای تاجیکستان نیز دخل دارد.
ки дар он занон нақши муҳими иҷтимоӣ доранд, аммо аз ҳуқуқҳои воқеии худ маҳруманд. ҳуқуқҳои байналмилалӣ ва конститутсионии занон дар Тоҷикистон. эъломияи ҳуқуқи башар аз соли 1948 моддаи 1 ҳама одамон озод ва баробар дар шарафу ҳуқуқ ба дунё меоянд. конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба барҳам додани тамоми шаклҳои табъизи занон аз соли 1979 ҳамаи давлатҳоро вазифадор мекунад, ки занонро аз зулм ва хушунат муҳофизат кунанд. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 17 давлат ҳуқуқ ва озодиҳои баробарро барои ҳамаи шаҳрвандон новобаста аз ҷинсият кафолат медиҳад. аммо воқеият чӣ мегӯяд? Занон дар Тоҷикистон аз ҳуқуқҳои воқеии худ маҳруманд, зери табъиз, хушунати хонаводагӣ ва таъқиби сиёсӣ қарор доранд. таъқиби сиёсӣ бисёр занҳои мухолифаи муборизаҳо, таъқиб дар модарҳои муборизаи, хоҳарои муборизаи, оилаҳои муборизаҳое, ки мубориза мебаранд. Дар он ҷо зану фарзанд, модару дигар наздикошон мавриди таъқиб қарор дорад, ҳатто берун аз кишвар. ҳаракати мо барои ҳуқуқи занон ва озодии мардум, мо ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон, аммо на танҳо барои демократия, балки барои баробарҳуқуқи занон мубориза мебарем. мо изҳор медорем, ки занони Тоҷикистон бояд озодӣ, ҳифз ва имкониятҳои баробар дошта бошанд. мо ҷомеаи ҷаҳониро даъват мекунем, ки ба паймолшавии ҳуқуқи занон дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ намоянд. мо талаб мекунем, ки занони тоҷик дастрасӣ ба таҳсилот, ҳаёти сиёсӣ, истиқлолияти иқтисодӣ ва амният дошта бошанд. модарони азиз ва хоҳарони гиромӣ, духтарони арҷманд, шумо қувваи моед, шумо ояндаи Тоҷикистон ҳастед. рӯзи 8 март муборак бод. бигзор овози шумо шунида шавад. бигзор муборизаи шумо ба пирӯзӣ расад. бигзор озодии шумо ба воқеият табдил ёбад. обуна шавед, лайк монед, шаҳр нависед, пахшро бо дӯстони худ мубодила кунед. зинда бод Тоҷикистон, зинда бод зан, рамзи ҳаёт ва озодӣ. бо эҳтиром, Иззатулло Дадабоев, роҳбари ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон Аҳмад. забони русишка ки мехонам, мо подписчикои русоям дорем, англисам дорем, штоби вайвиям табрик кунам. фаҳмонам, ки ситуатсия дар Тоҷикистон. Политическое и народно-демократическое движение Таджикистана Аҳмад. Международный день женщин и матерей 8 марта. Дорогие соотечественницы, матери, сестры, дочери, друзья, единомышленники, сторонники справедливости и свободы. Прежде всего, я приветствую вас от имени Политического и народного демократического движения Аҳмад. Сегодня в этот великий день мы чувствуем женщин, матерей, жен, сестер, дочерей, которые являются символом любви, силы и свободы. Прежде чем я продолжу свою речь, я хочу попросить вас подписаться на наш канал, поставить лайк, написать комментарий, чтобы выразить свою поддержку нашим женщинам и поделиться этим эфиром с друзьями. Женщины – символ свободы и борьбы за справедливость. История человечества наполнена примерами женщин, которые смело боролись за права своего народа. Они не боялись угроз, преследования и даже смерти, чтобы дать будущим поколениям возможность жить в мире, где царят справедливость и равенство. Роза Люксембург говорила: те, кто не двигается, не замечает своих целей. Эти слова символизируют суть борьбы каждой
сильной женщины, которая осознает свою роль в обществе и стремится к свободе. Курманджан Датка, великая киргизская правительница XII века, которая боролась за независимость своего народа, сказала: судьба народа – это судьба женщин. Если она свободна, свободен и народ. Индира Ганди, первая женщина премьер-министр Индии, сказала: прощать и забивать – это качество сильное. Слабые никогда не прощают. Ее жизнь была примером того, как женщина может взять на себя ответственность за судьбу всей нации. Симона де Бовуар, французская философ и активистка, писала: женщина не рождается, а становится женщиной. Эта мысль напоминает нам, что свобода и равноправие – это результат борьбы и осознанного выбора. Халима Якуб, первая женщина-президент Сингапура, говорила: когда женщины сильны, сильна и нация. Эти слова особенно актуальны для Таджикистана, где женщины играют ключевую роль в жизни общества, но лишены реальных прав и свобод. Мы на обложку нашего эфира поставили 3 женщин, которые сейчас они сидят в тюрьме, политзаключенные. Одна из них правозащитница и журналистка Ульфатхану Мамачоева. Вторая журналистка, которая расследовала, защищала права женщин тоже и расследовала интерес народа, Рухшона Хакимова, журналистка. А третья – это Шоира Мамаджонова. Его сын-активист, из-за сына его посадили в тюрьму, потому что он не смог уговорить своего сына. Международные права и конституционные права женщин в Таджикистане. Всеобщая декларация права человека 1948 года, статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года требует от всех стран защищать женщин от угнетения и насилия. Конституция Республики Таджикистан, статья 17. Государство гарантирует равные права и свобода для всех граждан, независимо от пола. Но что мы видим в реальности? Женщины в Таджикистане лишены реальных прав, подвергаются дискриминации, домашнему насилию и политическим репрессиям. Наше движение за права женщин и свободу народа. Мы, политические и народные демократические движения Таджикистана АМАД, боремся не только за демократию, но и за равноправие женщин. Мы заявляем, что женщинам Таджикистана должны быть даны свобода, защита и возможности. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на нарушение прав женщин в нашей стране. Мы требуем, чтобы таджикские женщины получили доступ к образованию, политической жизни, экономической независимости и безопасности. Дорогие матери и сестры, вы наша сила и будущее свободного Таджикистана. 8 марта с Днем женщин и матерей. Пусть ваш голос будет услышан. Пусть ваша борьба приведет к победе. Пусть ваша свобода станет реальностью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь эфиром. Да здравствует свободный Таджикистан, да здравствует женщины, символ жизни и свободы. С уважением, Изатулло Дадабоев, лидер политической народной демократической движения Таджикистана АМАД. Анакон Моки
подписчикои англосаксоно дорем, бисёр Аврупо, Амрико. Ман англисиша мехонам, баъд касе ки ворид шудагӣ ман қабул мекунам. Тоқат кунед. The Political People's Democratic Movement Tajikistan, the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT on International Women and Mothers Day, March 8. Their mothers, respected sister, beloved daughter, friends, supporters, and advocates of justice and freedom. First and foremost, I greet you on behalf of the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT. Today on this significant day, we honor women, mothers, wives, sisters, and daughters, who are the symbols of love, strength, and freedom. Before I continue my speech, I kindly ask you to subscribe to our channel, like this broadcast, leave and comment. To express your support for women and share this stream with your friends. Women, the symbol of freedom and the fight for justice. History is full of examples of women who bravely fought for the rights of their people. They were not afraid of the rights, persecution, or even death to ensure that future generation could live and work justice and equality. Rosa Luxemburg on the side. Household do not move, do not notice their change. The words embody the struggle of every strong woman who recognized her role in society and strives for freedom. Kurmanjan Datka, the great Kyrgyz leader of the 19th country, who fight for the people independence side. The fate of a nation is the fate of a woman. She is free, the nation is free. Indira Gandhi, the first family Prime Minister of Indian side, forgiveness and forgetting are the qualities of the strong, the weak never forgive. Her life was an example of how a woman can take responsibility for an entire nation. Simone de Beauvoir, a French philosopher and activist, wrote, "One is not born, but rather become a woman." This remains that freedom and equality are the results of struggle and causes change. Halima Yacob, the first family president of Singapore, stated, "When women are strong, the nation is strong." This is word era especially relevant for Tajikistan, where a woman play a vital role in society, but the deprived of real rights
and freedom, international and constitutional rights of women in Tajikistan. The Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. The United Nations Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, 1979, obligates all nations to protect women from oppression and violence. The Constitution of Republic of Tajikistan, Article 70. The state guarantees equal rights and freedom for all citizens, regardless of gender. But what do we see in reality? Women in Tajikistan are deprived of their real rights, subjected to discrimination, domestic violence, and political persecution. Our movement stands for women's rights and the freedom of our people. With the political people democratic movement of Tajikistan, AMOT, fight not only for democracy, but also for gender equality. The declarative heart Tajik women must have a freedom, protection, and equal opportunities. We call on the international community to pay attention to the violation of women's rights in our country. We demand that Tajik women have access to education, political life, economic independence, and security. They are mother, sister, and daughter. You are our strength. You are the future of a free Tajikistan. Happy March 8, International Women's and Mother's Day. May your voice be heard. May your strongly lead to victory, and may your freedom become a reality. Subscribe to our channel, like this broadcast, leave a comment, and share this stream. Long live Tajikistan, long live women, the symbol of life and freedom. With respect, Izzatullo Dadaboyev, leader of Political People's Democratic Movement of Tajikistan. الان ما قبول میکنیم کسی که وارد شد خیلی همه شما رو با ایداتون تبریک میکنیم، یعنی مهمون داریم. سلام علیکم. سلام علیکم عزت الله. سلام علیکم به تمام مردم تاجیکستان. سلام علیکم به تمام تماشابینان کانال آموت. من از فرصتی که شما به من دادید استفاده برده تمام چی فهمیده برام دیتون در مدت همه قصال به شما تنصیحاتی خانوادگی تمام خوشی و صبر و طاقت خواهانم. همین فرزنداتون برای صاحب شدن به مرزبون خاک وطن تربیه کنید. صاحب شدن به نمیدانم یک شاه خودش اعلان کنند، یک نمیدانم یک کس خودش راه نه، در راهی حق. وقتی که این میدان به میدرایی، میدان مبارزه سیاسی به میدرایی، باید تو اینترسی اویلا، اینترسی فرزند، اینترسی یادتون فرزنداتون با وقتی که سیاست مدار شود، اینترسی اویلا، فرزند، زن، گودک دیگر رو دور کنن.
якум интереси мардумамон баъд баракаш мешад, кораш пеш мерад, да вай фикр кати кор мекунад, одамое ки савод доритон дар ҳукумат ҳастон, кор мекунтон, ҳатто шумо ман мефаҳмам ки шумо кори фикрӣ мекунтон бояд назар ба дигарон хубтар но ғорате ки шумо мекунтон ва чизо намешад. саломат боштон, зинда боштон, ҳамаатон ҳурмат мекунам.